ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे तुला राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर तुला राशि बा तुला लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे तुला राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अच्छी। यदि वर्तमान पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन आपणकर राशि उपरे कौन प्रभाव पकाइबो एवं यार प्रतिकार कौन, जदि ए विषय रे आपण जानिया पई चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करने को चाहूथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे तुला राशि रो पंचम स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती, षष्ठ स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती, अष्टम स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती, नवम स्थान रे बृहस्पति एवं रवि अवस्थान करुछंती। जुलाई 15 तारिख रु रवि दशम स्थान रे अवस्थान करिवे। दशम स्थान रे बुध अवस्थान करुछंती। एकादश स्थान रे मंगल एवं केतु अवस्थान करुछंती। यह थिला जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे तुला राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे तुला राशि रो व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि रो अधिपति ग्रह शुक्र वृष राशि रे स्वस्थान रे अवस्थान करुछंती, तेणु स्वास्थ्य भल रहिबो। शनि षष्ठ स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती एवं बृहस्पति और रवि नवम स्थान रे मध्य शुभ अछंती। बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य तुला राशि को रहुअछि, तेणु शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे स्वास्थ्य अत्यंत भल रहिबो। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्ति रे स्थान। द्वितीयाधिपति मंगल एकादश स्थान रे सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। एकादश स्थान रे मंगल केतु अंगारक योग सृष्टि हेउछि। एकादश स्थान अधिपति रवि भाग्य स्थान रे बृहस्पति सहित अवस्थान करुछंती, तेणु धन प्राप्ति दृष्टि एही मासटी अत्यंत शुभ रहिबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शनि षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुछंती। षष्ठ शनि अत्यंत शुभ अटंती। राहु मध्य शनिंकर राशि कुंभ राशि रे थिबारु शुभ फल प्रदान करिवे, तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे समय भल रहिबो। जदि टेस्ट बा एग्जामिनेशन देइथिबे तेबे भल रिजल्ट करिवे। उच्च शिक्षा पई चेष्टा करथिले सेथिरे कृतकार्य हेबे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशन इत्यादि रे जदि आपण पाठ पढुथिबे तेबे बहुत भल प्रदर्शन करिवे। संतान मानकर मध्य एही मासटी भलरे जीवो। स्वास्थ्य भल रहिबो। विद्या शिक्षा रे भल प्रदर्शन करिवे। पितामाता सहित संपर्क मध्य भल रहिबो। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क पंचमाधिपति शनि षष्ठ स्थान रे शुभ अछंती। शुक्र मध्य स्वस्थान वृष राशि रे अवस्थान करुछंती, तेणु लव रिलेशनशिप दृष्टि समय भल रहिबो। पंचम रे राहु थिबारु संपर्क रे डिस्टर्बेंस सृष्टि हेबार संभावना रहुथिले मध्य बृहस्पतिंकर दृष्टि रहुथिबारु सेपरि किछि असुविधा रहिबो नाही। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाह बा वैवाहिक जीवन स्थान। सप्तमाधिपति मंगल सिंह राशि रे एकादश स्थान रे केतुंक सहित अंगारक योग सृष्टि करुछंती। जुलाई 2025 रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे सामान्य डिस्टर्बेंस देखा देई पारे। छोट छोट कथारे अननेसेसरी आर्गुमेंट बा लड़ाई झगड़ार परिस्थिति सृष्टि होई पारे। यहाकु अवॉइड करने को चेष्टा करिवे। निज वचन एवं व्यवहार उपरे कंट्रोल रखिबा को चेष्टा करिवे। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। भाग्याधिपति बुध दशम कर्म स्थान रे अवस्थान करुछंती। भाग्य स्थान रे बृहस्पति एवं रवि अवस्थान करुछंती। भाग्य दृष्टि समय भल रहिबो। जे कार्य आपण करिवे सेथिरे सफल निश्चय हेबे। धन धान्य जश प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे उन्नति करिवे। पितांक स्वास्थ्य भल रहिबो
ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମନକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ 2.5 ଦିନ ଯାଏ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଧନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ରବି ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶେଷ 15 ଦିନ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ଆୟ, ଲାଭ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆୟ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ନିଜର ବଚନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 15, 33, 42 ଏବଂ 51। ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2025ରେ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶନି, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗ୍ରୋବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।